open mo yung OKX wallet account, then click deposit, then click crypto, then search Pi, type kag Pi, then click nimo Pi network, then slide to continue, then click copy imong wallet address sa imong deposit sa imong OKX account wallet, then ato ka sa imong Pi wallet sa Pi browser, click nimo pay request, then i-click nimo manually add wallet address. So diha nimo i-paste katong dito sa imong OKX wallet nga wallet address sa deposit sa Pi. Then i-paste nimo diha imong wallet address nga gi-copy nimo sa OKX. I-paste nimo diha. Then sa ibabaw type kag pila ka Pi imong i-send sa imong OKX wallet. 001 lang sample. Then click nimo send. Send mo na siya. Nga na pag send from Pi wallet to OKX wallet. Nga na lang siya.